DS. 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 Represent, ayan, okay. O-open na ni, parang halos lahat sila gusto mag-open, Atras lang, kids, yan. May sasabog, atras. Yan, okay. Ito na. So, baby, sirahin mo na siya. Okay. Ang naman ang gifts ni Christian ay isang charan. Okay, next. Tas natin, tas mo. Yan. Okay, thank you. Next. Ayan na, happy birthday from Ekel. Ekel and Chang. Okay, thank you. Open mo na. Okay. Naman ang gift sa isang bag. Sponge bag na bag. Thank you. Next class. Tayo ka din lang. For the last gift, ito malaki. From Tito Eric and Tito Eric, Tita Ana, Aliza, and Sophia. Thank you very much. Open mo na yung napakalaking gift mo. Ayan. Okay. Ang naman ang gift sa isang refrigerator. Box lang daw. Box daw. A glass tumbler. Ayan. Sige, baby. Good luck. Walang karayo. Thank you. Maraming salamat.